4. april 2026. godine, požarnica, oko 1 sat. Temperatura je oko 16-17 stepeni već. Ovdje nenormalno otapa. Inače, ja ova videa nisam ni snimao, nisam imao ideju čak da snimam, da bi nešto pokazao svoje znanje, umijeće, ili ne znam ti šta, ili da li znam, ili da li ne znam. Svako zna za sebe koliko god želi da zna, a mnogi misle da znaju puno više nego što znaju i ne žele ništa da nauči. Ja sam ovo prvenstveno radio da bi mogu pokazati i da bi osoba koja želi da počne pčelariti da može vidjeti na 10 različitih košnica, različite snage. Nijednu košnicu koju sam snimio, nijedna košnica nije ni u top 20% mojih košnica, nego snimam sve moguće vrste košnica, različiti razvoj po mjesecima i da može osoba koja gleda to može vidjeti, pošto nema iskustva, praktičnog iskustva, ljudi koji se bave 5 godina plus, da ne kažem 10, 20, 30, pošto je pčelarstvo je sektaški posao, jel? Vrlo teško je prestati, pogotovo kad ima nekih rezultata. I ja sam ovo prvenstveno snimao za mlade pčelare da bi mogu vidjeti šta se dešava, šta se može uraditi, kakve su moguće opcije, da nije baš sve tako kao što jeste. Ovo namjerno otvaram gornji sad nastavak, pošto sam dobio kritike kako ovo, kako ono, kako ovako. Evo da vidite da ja još uvijek imam u ovoj košci u gornjem nastavku pune ramove meda. Evo. Moram to snimiti. Pošto ljudi na osnovu polovični, evo, komplet, srednji, u medu. Su me kritikovali kako nema meda, iako sam ja eksplicitno rekao da ima jedno 15 kila. Evo i ovdje. Znači nisam htio vrcat, bukvalno sam tako kako što je bilo, dovezo i ostavio, pa da vidimo šta će da se desiti pod najgorim mogućim uslovima, kako će koštica odreagovati, preživjeti, hoće preći gore, neće preći. Mene je iznenadilo, mislio sam da će preći. Ja ovu košticu čak nisam ni hranio preko zime, za zimu. Mislio sam da će preći, međutim, pošto je nenormalno blaga bila zima, svaki lijep dan sam ja primjećivao da pčele idu na vodu. Ja inače imam 2 pojavice, jedna sa normalnom vodom, druga je sa ovoj pogača koja stoji evo već ne znam nija koliko, mjesec i po dana. Posjećivali su vodu mnogo češće onu u kojoj sam imao morsku so. Za one koji ne znaju, trebalo biste uvijek imati na pčelinjaku pojavicu sa 0,5% morske soli. Znači na 200 litara kilogram morske soli ostaviti da bi pčele dobijale vitamine i minerale uglavnom. Evo ovdje ima nešto malo legla, samo u ovom ovdje dijelu. Ostalo je med. S druge strane komplet med. Što znači da ovaj ovdje ran čisto biti ili med ili polen ili prazan. Ima s ove strane meda i polena. I tako ja od videa koja su bila, barem u mojoj glavi, predviđena za 100-tinjak ljudi za čitavog mog života, da pogledaju, da vide, dođe do toga da ljudi komentarišu i pričaju mi što trebam raditi, što ne trebam raditi, kako trebam raditi, koliko trebam raditi.
A ja ni u jednom trenutku nisam rekao, ni u jednom svom videu što treba raditi, ni kako treba raditi, ni kako će ko raditi, niti komentarši to. Svako je na svom pčelinjaku najbolji pčelar na svijetu. Ovaj ram je kompletan zaležen. I bez obzira koliko ja to puta ponovio, ja ću opet u svakom svom sljedećem videu dobijati komentare kako sam ovakav, onakav i kako trebam raditi ovo i ovo. Ali eto, ajde. Šta je tu? Drugi ram isto komplet je zaležen. Mlado leglo i zatvoreno leglo. Mene vrlo interesuje kad će odlučiti da prijeđu gore. Pošto neću bukvalno dirati, evo i ovaj ram je kompletan. Ovaj ram je maltene, osim malo dijela gore na vrhu, komplet zaležen 90%. To je znači treći ram legla u fullu. Ako ne prijeđu gore u sljedećih 14 dana, bit ću iznenađen. Znači isto tako, samo je ovaj ovdje dio ostao bez hrane, pa nema legla. Ovo ćemo ih malo natjerati sad da očisti hranu. Krenut ćemo hranu prema letu. Kad se okreni hrana prema letu, to pčele ne trpe, jer ne žele da imaju hranu blizu izlaza, da ne bi im bilo pokradeno, tako da oni to lijepo prenesu i okrenu. Evo je ovaj kompletan zaležen i s jedne i s druge strane. Način na koji se ovo može uraditi, da se pojedinačno urade, da se okrenu ramovi, ja preferišem tako. A praktičan način da se ovo uradi je da se uzme kompletan nastavak i samo se okrene za 180 stepeni i sav med koji se nalazi nazad će biti povučen ili gore ili sa strane ili na sigurnije mjesto. Ovdje je samo med i prazno, ništa nema. Tako da ćemo mi samo ovaj okrenuti, znači ja imam ovdje 5 ramova legla kako treba. Vidim samo dalje šta se dešava. Ovdje je samo med. Nešto malo meda sjedi s druge strane. Da se samo naći jedan prazan ram. Evo ga. S tim da je ovo trutovsko. Ajde, ostavit ćemo ga sa strane i nek matica zaliže. Ja inače ne stavljam ram građevnjak, ne rješavam se trutova. Ko hoće tako da radi, nek radi, ja ne želim. Smatram da u košnici ne treba biti trutova ili da ih treba biti manje nego što mi mislimo, da bi ih manje bilo, jer je trut, jel? Njihov ulog za budućnost što se tiče reprodukcije, a mora imati to da li će se otkriti za godinu ili za 100 godina ili za 1000, on mora imati svoju funkciju. I u životinjskom svijetu sve ima svoju funkciju. Tako i ti trutovi. Oni imaju neku funkciju, možemo nagađati ovu ili onu. Ljudi misle da su
da je trut samo da jede i da to štetuje kosti, ja ne mislim tako, mislim da treba biti. Isto tako, pošto ja radim sublimaciju oksalnom kiselinom, isključivo ne radim amitraz, nisam dovoljno hrabar da radim sa mravljom kiselinom, morat ću probat. Mravlja kiselina je vrlo, nije opasna, nego mora se znati šta se radi sa mravljom kiselinom, inače bude negativnih posljedica. Mene ne smetaju trutovi što se tiče varoje, jer jedini tretman koji možete koristiti bio kada je oksalna kiselina. Znači u pola nedobranja možete koristiti, neće nikakvih štetnih posljedica biti po zajednicu. Tako, ako skidate građevnjake, trutovi, ovo govorim opet za početnike, ne za ljude koji znaju, uopšte poznate tu stvar. Skidate građevnjak, trutovi inače ulaze, bilo koji trut iz bilo koje košnice ući u bilo koju drugu košnicu, ako želi bit će dočekan dok god ima unosa, dok god je dobrota. Kad nema dobrote, to jest kad nema paše, tada će trutovi biti istirani, neće preživjeti zimu. Jer ne treba biti preko zime. I vi rješavate se trutova i varoje preko sječe građevnjaka, a onda dobijete tuđe trutove koji to nisu radili, koji nisu smjeli koristiti ništa protiv varoje, koji su zaraženi varom, i onda vi dobijete invaziju varoje. A prilike između 18 i 23% košnice, znači legle su trutovi. Malo se ja napričah, ali eto, nekad treba malo i pričati, manje raditi. Pozdrav!